ଗୋଟେ ବେଳ ଇଏ ଆଇଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାତ୍ରାଟା ପୁଣି 3ଟା 40 ଦେଖିକି ଆସିଲି ଆଉ ଗାଁରେ ବଡ଼ ଓଷାକୁ ଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀରି ମହାଦେବ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ରାତିରେ ଆଜି ଭାରି ଭିଡ଼ ହେବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଟିକେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେବ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ବଡ଼ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ସେଥି ବାବଦକୁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀରି ସାଙ୍ଗରେ ଆଖୁ ମିଶା ଗୁଡ଼ ଚିନି କ୍ଷୀରି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଦହି ଭାତ ଆଜି ବର୍ଷ ନୂଆ କରି ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଆସିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗର୍ବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣା ଆମେ ଆସିଗଲେ ଆଜି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଓଷା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ସେ ଭିଡ଼ରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରକୁ କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ସୁବାସ ନନାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀରି ତାର ଅପୂର୍ବ ମହକ ସନ୍ଥପୁରା ଗାଁକୁ ପୁରା ଉପଲବ୍ଧ ସନ୍ଥପୁରା ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 30ଟା ହାଣ୍ଡି ବସେ ଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀରିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁର ସବୁ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀରି ରାତିକା ରାତି ସରିଗଲା ଭୋଗ ନେଇକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଗାଁ ସାରା ଏଇକ୍ଷିଣା ସକାଳୁ ଆଜି ଭୋଜି ଦିଦିଟା ଭୋଜି ଘରେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖିଆ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ ସଜନା ଶାଗ ବଛା ହଉଛି ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ ହବ କି ଅରୁଆ ପଖାଳ ସଜନା ଶାଗ ତରକାରୀ କୋଉଠି କାହାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି ବାପା ଗୋଟା ଜାଗା ପଳେଇବ ତୁ ଗୋଟା ଜାଗା ପଳେଇବ ଆମ ଆଇବେ ଏହାକୁ ରାନ୍ଧିକି ଅରୁଆ ପଖାଳ ଖାଇଛି ମୁଁ ଯାଇ ଅଧିକା ଟିକେ ଡାଲି କରି ବସିନି ମୁଁ ବାଟଣ ପଖାଳ କ'ଣ କହିଲୁ ମାଉସୀ କ'ଣ କହିଲୁ ହବ ବୋଲି ଅରୁଆ ପଖାଳକୁ ଶାଗ ତରକାରୀ ହବ ଅରୁଆ ପଖାଳକୁ ଶାଗ ତରକାରୀ ବଢ଼ି ଅଛି ନା ସେ ବଢ଼ି ତରକାରୀ ହବନି ବଢ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହବ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହବ ତମର ସବୁ ମିଶାମିଶାଇ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବୁ ଟମାଟୋ ମାନ ଆସିନି ମାନ ଶୋଇଛନ୍ତି ବା ଖାଇ ଦେଇକିରି କାଲି ମୋ ସାବୁନ ଦେଲା ସେ ଆଣିକି ପୁଣି ନେଇକି ତାକୁ ବାଜିଲି ଇଏ 10-11 ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିଲାକୁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଆଜି ତ ହବ ଆକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକୁଛି ଆସୁନ ଶୋଇବ ଇଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବସି ବସି ତାକୁ ଗଲେ କାଲି ସେ କୁଶିଆପାଳରେ ଯୋଉ ଲଛମଣି ମନ୍ଦିରରେ ହଉଥିଲା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ତା ବାପା ଆସିଲେ ବୋଧେ 11 ନା 11:30
ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ପାଟି ଶୁଭୁଛି ମୁଠି ପୁଣି ଆଇଲି 1:30 ବେଳେ ଇଏ ଆଇଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାତ୍ରାଟା ପୁଣି 3:20 ଦେଖିକି ଆସିଲି ଆଉ ବୁଝିଲେ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଦେଖି ଆଇଲି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖା ହେଇନି ମୁଁ କ'ଣ ନା ଆଜି ଯିବା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯାଇଥିଲା 2 ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଲୁ ଏଇ ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ଟିକେ ହେଲା ଗୋଟେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ସିନ୍ ଦେଖିଦେଲୁ କ'ଣ କହ୍ନେଇ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଆଖି ଖୋଲିକି ନା तो धीरे उठिल कहीं शोल कहीं उठिजी आ ये भाविकी गोटे शोली आलारा बाजा 3:20 3:20 मुझे उठिया बापा से भंडार लेके आई पर इच्छा था ए वर्ष भंडार खीरी खाई है जहाँ 5 वर्ष पर एथर भंडार खीरी पकड़ बाजी खाईदेलु खाई आउ खाई आसी खाई दे खाईद 5 वर्ष पर आज भंडार खीरी पहला छाड़ कहीं जा चाष कर आम मंदार गछ बहुत सुंदर मजा आम घर पाखे भाउज आमर रोसई व्यस्त रही आउ कि शुणे नड़िया गचर जाल को चुली हम कौन हम भाज चुली कौन रोसई हम भाउज हसुचंदी कौन आउ कौन 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 सब पड़ो कहीदेलु ये सब अच्छी सामान पड़ो नहीं हाँ धुआं है चुली लगिला देखिए बहुत खुशी लगुच आज खाइए भात रंधा हाथ रंधा भात शाग तरकारी भाउजंकर हाँ गाई आमर गुहाल भितर बंधा है बोती खाऊची बोती भेदा है कि बो आमर देइथिला गाईर गोटे बाछुरी थिला सेटा हाँ हाँ आमर तार चलीगला चलीगला टी क्षीर आउला से भी कमीगला हौ जहाँ ठाकुरंकर इच्छा खाईदे खाईदे गुआ गछ को कदली गछ चुली लगला चुली लगिला धुआं प्रबल हो भाउज आखिर पशि जाए आखि तो अनेक बना देख ना भोग आनी चीनी खीर नहीं पखाड़ करथले सियाड़ सब बांटी देले चूना करथला 150 लोक दही भात जो मंदिर रे भजा दही भात सेठी भंडार खीर संगे दही भात हुए नहीं ना आ महादेव पाखे प्रत्येक महादेव रे आम घरे हो तो कि गोटा जाइथला मते कहि लागला दही भात के देले भारी भल लागला से करथला हां ओ मंटू भाई किए कही ना यहाँ जा भल कथा से काली कहला हम सब खाई गए अच्छा भल है ना सकाल सब खाई 4-3टा रात शुण 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 शुणवा कालिया ठाकुर आने सारे बा बो आमर बा जो माण सफा कर
झील स्त्री लोक मैंने कार चलला बड़ किए आइला बैगन पड़ी सारे हाँ शाग पड़ी शागटा पकई दियो ता बासना आसो अलग आसिले मजा लगे खाइक आयाणी शोच कुआड़े जाइथिल आज कुआड़े जाइथिल हाँ मत कौन कौन छुआ छुआ देखिक आइल आयाणी देखिल देखिन नुआ मामा नथिले चंचला मामा थिले चंचला मामा घर जाइथिल तो सुनना झुआ तो सुनना फोटो उठाऊच उठेबिनी झुआ मोर फुंकिला झुआ मोर फुंक ना फुंकिला मामा कौन कहले हाँ हलानी कथा ना शाग आइला बछा हो जाइए माउसी आम शाग भल मजार बाछी दे जाइए नहीं भल तरकारी पड़ो तरकारी शागटा पड़ सारा भल बासना आसो ना करी पाउडर शाग तरकारी पड़ा पकौन काटिक पकेब काटिक पकेले खाया सुविधा हे ना चुली रंधा शाग तरकारी सजना शाग गाँव में खिया हम पखाड़ सहित कि सुंदर मजा लगे आज खावाई देखा भाउज हाथ रंधा न हाँ गुरुवार सब कौ दिन कालठू आरंभ मगुश मास गुरुवार सीना धुआ धुई कर मगुशुर मास काली आरंभ हो गला आज क्या पुणी बंद हौ गुरुवार मानस प्रिपरेशन चलती गला सजना शाग आलू बैगण बड़ी कखारू सारू तरकारी सरीगला चल खाइबा।